Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No. Borok the fire, Glock. Borok the fire, Glock. Nango Roman script. Nango Roman script. No solution, no rest. No rest, no rest. No solution, no rest. No rest, no rest. Nango Roman script. Our language, our choice. La cita tongue. Hari nahat nahat tongue. Hari kiri la cita tongue. Hari nahat nahat tongue. Kiri la cita tongue. Nahat nahat tongue. Dapat dijemput cik. Dapat dijemput hai. Dapat dijemput cik. Dapat dijemput hai. Betul hai. Betul cik. Betul hai. Hai. Kamu teman komti hai. Kamu teman komti cik. Sini matai mari noi. Sini matai mari noi. Coba kau tercoli nai. Coba kau tercoli ke. Coba kau tercoli ke. Coba kau tercoli nai. Coba kau tercoli ke. Coba kau tercoli nai. Hei, raja suka sini korang kerade. Hei, kalau suka sini korang kerade. Kerana coba kau tercoli nai. Hei, kerana coba kau tercoli nai. Lagi tepat lagi dah hot cincana. Hai. Do cik. We want justice. We want justice. No justice, no rest. I no justice, no rest. No justice, no rest. No justice, no rest. You want to get You want to get हमरे मांगे पूरी करो हमरे मांगे पूरी करो हमरे आवाज सुनिए We want justice. তিনি সিংহ জাগাও নরজত সাইমানা যে তিনি ভাই যে 48 যে সেলিব্রেশন কবর দেখাই তো দিয়া আমা হাইপানো যে নরজত সাইমানা যে ত্রিপুরা রাজ্যনি সিনি যত সমগ্র যে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এন যত কবর সাই তো নাই র টাক্সি জরতে সিনি কোনো যে গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা যে রাজ্য সরকার যে সিনি যে কবর যে সিরিয়াসলি কেবর ক্রাইটেরিয়া তিনি সিং বনি বাগাই না যে কবর সালাফানো যে তিনি ভাই 48তম যে কবর ছাল যে পালা জানি তঙ্গ যাবা আমা হাইপানো যে রাজ্য সরকার সিনি যে কোনো ক্রাইটেরিয়া বড় সিরিয়াস ইস্যু না হাইয়া বনি বাগাই সিং তিনি ও জাগাও যে কুয়াই ডিস্ট্রিক্টনি হইতে যে সিং অহমবতনি ফাসিংতে যে রাজ্য সরকার সিং মেসেজ নাই যাই তঙ্গ যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যত যে সমগ্রনি যে সিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি যে ত্রিপুরা সারক যতনো সিং যে রোমান স্ক্রিপ্ট নাং তঙ্গ হনি নাই সে রাজ্য সরকারতে কেন্দ্র সরকার सिङाव पनि मेसेज हरनाय दं कारण लुखुनाव जायगायाव गोबांमा कारण सिंसिनि जायगायाव गोबांमा जायगायाव थाउजेंड स्टूडेंट प्रायसिनि त्रिपुरा राज्यनि 99.9% जे त्रिपुरासा स्टूडेंट दं जत्तनो जे रोमान स्क्रिप्ट सानैनाय खागला बुइनाय जे तासक जरा जे सबा खाय दं बियाबा राज्यनि जे सरकारनि जे बरगलक जे गभर्नमेंट जे रुलिं खायतनाय दं अपने सीरियस जे इशू ना हारिया अपने काम के वान चुकिया जे बर जे वान चुक मो पॉलिटिक्स नि इशू हुनै नाय बनबैना त्रिपुरा हास्तिनि जत जे समग्र त्रिपुरा लुकरक न अपने हां कक सरमायु कारण जे मो चबा जे मो ककबरनि जे चबा किमा जे मो रुबान स्क्रिप्ट चबा मो कोन निनि आनि सिनिया मो कोन जाति ना कोन पार्टी मो कोन दलि बिरुदिया मो जत जे सिनि जे समग्र सिनि जे बरक दफानि सिनि नेक्स्ट जेनारेशन सिनि जातिनि परिचय सिनि जातिनि जे सिनि मुं अपने मोथांनारन बायसियाव जों अब जों मो चबा खलाय दं
তিনি বনি বাগানে सिङाव जा जखन खाखाम लायजाक তিনি बाय सिङाव जागो 1979 नि 1979 जे 19 जानुवारि सिमिं दिनि सिं लेखा फायनाय आगे 48 जे सेलिब्रेशन खाय दं पिया बा राज्य सरकार ताफोर बर डिक्लेरेशन नेको जिते जे रोमान स्क्रिप्ट एडप्ट खालाम दिनै दिन बन बायनो सिङाव जागो जत जे समग्र जे स्टुडेन्ट रक तिनरो खा साविनाय रोमान स्क्रिप्ट साविनाय जों दिनो जागो हिमबत खालाय दं बारन सिम्बल जागो हिमबत खालाय दं दिनि सिङाव जा खालाय दं 1200 दार जे जा पेट्रोल सरि भारत पेट्रोलियम सिं दिनो थांनाय जे बाजारबारि स्कुल जरा जे नेशनेल हाइवे सिङाव रेलि खालाय दं नायदि आंबो दारे सानाय जे बरम गोनां एमएलए रामपद जमतिया बखरसा कपर डेभलपमेन्ट कमिटिनि भाइस चेयारमेन ते एडभाइजरी कमिटिनि भाइस चेयारमेन आंबो अकक साना मुसुंगो जे आं बोनि एगेन्स्ट कक साना मुसिया किन्तु बार जे बिनि बक्तब्य सानै भारतमलक मा थांनाय जों जत जे अ राज्यनि जे अ त्रिपुरा हास्तिनि जे त्रिपुरा लुकुरक प्राय 99.9% जत जे बरक रोमान स्क्रिप्ट हामजाव दं के बर जे 6-7 जना बरक 10 जना बरक 12 जना बरक जे डेभलपमेन्ट कमिटिनि खाविनाय खुजा कमिटि खाविनाय जे बर एजेन्डा जारो जे बरक जे कब्रक जे लैंग्वेज न देबनागरी हर बाक्य बरक ए छिदल दानाय हिननाय आं अब्र साना मुसु जे बरम गोनां जे रामपद जमतिया जे कब्रक डेभलपमेन्ट कमिटि ते एडभाइजरी कमिटिनि जे भाइस चेयारमेन दिनै आं अ जे रेलिन बखाते अबन गक सानाय नों मा आके खुजा के जदि खाय आके मु दुखलाय रनाय सिं हायसे जे जों त्रिपुरा राज्यनि जे स्टुडेन्ट जे मु दुखलाय रनाय जे नर लुकुर जे पूर्व पाकिस्तान जदि बांलादेश में नुगाय त्रिपुरा राज्य सिङाव माय प्रमाण रनाय हायसे जों वायलेंस खायको वायलेंस तामो स्टुडेन्ट जदि जों जे जेनजि सिं जदि न एक थाखाय जदि न आके मैदान आके आबनि प्रमाण जों फुरगुर नाय आबनि सिं प्रमाण फुरगुर नाय पूरा कत तामो त्रिपुरा सरनि जे स्टुडेन्ट नि थैबो माहाय जे त्रिपुरा सरनि थै फुरगुर नाय जों अकक आं साना नायो दिनै आबो नुखा जे फुनिजाराव सिं दिनै जों रेलि खालामनाय कक तमनिया किन्तु बार दिनै सिङाव जा नुखा जे जों आं खायसे साका जे अ राज्यनि समग्र स्टुडेन्ट सिमिया जातिनि जत जे सिनि सिकरं रक रिसार्च करं रक राइटार रक कबाम सिनाय कग्रबाय सिनाय जत बरक न रोमान स्क्रिप्ट हामजाव दं जों दिनै बहायनो किन्तु बार अ जागाव कोअर्डिनेटर जे डेभलपमेन्ट कमिटि दिनै अजरा दिनै बर जे अफिसियेल प्रोग्राम खामान जागाव सिनि स्टुडेन्ट बर गारि रम जागा दिनै आं आबनो टोटाल आं कन्डेम खायो जों बर बायदि सिं दिनै अजरा प्रतिबाद मिसल खाय दं महाय सिनो सिक्रि मांगला रम सिक्रि मांगला गारि रम सिक्रि मांगला सिनि जे चबा मोजा शुरुआत बनि आन्दोलन जों अतरनाय जों मैदाना पूरा अतारके जों बनि फोरोंनाय